भैया मोबाइल लाने का तो आ जाएगा ना। चलते ना आप लोगों को कहाँ जाओ कहाँ घूमो बंद चले আসবে পাথরটা বন্ধুর সামনে অত মূর্তি চলে আসলো মহাপ্রভু মন্দিরে 108 বার ধরে আপনারা শোনাবে জম্মু কাশ্মীরে বরফ ঠিক আছে যদি থোড়া দুর্গমে তো বরফ মাথা আছে গলা আছে কৌন আছে শেষ আছে আড্ডা আছে চরণ সবাই আছে कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे এটা নিত্যাই এটা সেম শিলা এটা স্পর্শ করে জগন্নাথ ভক্ত খুব আনন্দ পায় যতটা শুধু ভক্তরা মতো স্পর্শ করে চলে এই জন্য এই ভাষার বিগলিত হয়েছে